ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আগরতলা পৌর নিগমের উদ্যোগে এবং সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্তের সহযোগিতায় আগামী 13 থেকে 15 জানুয়ারি 2026 অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আলপনা প্রতিযোগিতা ও পিঠেপুলি উৎসব। 3 দিন ব্যাপী এই উৎসবের সূচনা হবে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ও কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ এবং আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের হাত ধরে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সোমবার বিকেলে আগরতলা লঙ্কামুড়া কাপালিপাড়া গ্রামে মেয়র দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, প্রাক্তন বিধায়ক ডক্টর দিলীপ কুমার দাস সহ অন্যান্যরা। মেয়র দীপক মজুমদার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আগরতলা লঙ্কামুড়া কাপালিপাড়া আলপনা গ্রামে প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকার একটি ঐতিহ্যবাহী পিঠেপুলি উৎসবের আয়োজন করে, যা বাঙালি লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে এবং স্থানীয় কারিগরদের উৎসাহিত করে। এই উৎসবে বিভিন্ন ধরনের পিঠেপুলির আয়োজন ও আলপনা প্রদর্শনী হয়, যা গ্রামীণ জীবনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করে। त्रिपुरा থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। डॉक्टर संदीप देव है, मैं संस्कार भारती का स्टेट जनरल सेक्रेटरी। ये बहुत खुशी की बात है कि अल्पना ग्राम जो विश्व में बहुत ख्याति है इसका, वो अभी 7th ईयर को रनिंग चल रहा है। हम लोग ऐसे संस्कार भारती जो अखिल भारतीय सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर विजिट करने के बाद क्या अल्पना तो हम फ्लोर में करते हैं ना, तो इसको कैसे डेवलप किया जाता है। तो हमने क्या किया, जो ट्रेडिशनल अल्पना है उसको ही रखा, उसके साथ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके और अच्छा कलर यूज़ करके हमने जो मिट्टी में जो फ्लोर में जो अल्पना होता है, जिसको हम रंगोली कहते हैं हिंदी में, रंगोली का पैटर्न अलग होता है कि उसके तो डस्ट मटेरियल से यूज़ किया जाता है कलरिंग। और हम लोग यहाँ पर जो मिट्टी में तो राइस पाउडर से होता है, हम राइस पाउडर ने हमने यहाँ पर वेदर कोड और अच्छे अच्छे कलर जो एशियन पेंट्स के होते हैं और वो यूज़ किया है। और हमने क्या किया है, हमने अल्पना जो शिल्प है उसको मॉडिफिकेशन किया है। जैसे मॉडिफिकेशन हमने इसको फ्लोर से उठा के, तो एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है, हमने उसको वॉल पे हमने फिक्स कर दिया कि हर साल सारा साल मैंने हर उनको ये रहेगा। और इससे क्या होता है, यहाँ पर जो लोग इसको जो तो दिन डे बाई डे वो विलुप्त हो रहा है ना, तो लोग आते हैं और देखते हैं कि ये हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है। और इसका अभी इतना प्रभाव इतना ज़्यादा है अल्पना ग्राम का कि तो नेशनल लेवल नहीं है, इसका इंटरनेशनल लेवल ही आप जो व्यूज़ देखिए जो सोशल मीडिया है वो लाख हो चुके हैं ना। तो ऐसे करके हमने एक ट्रेडिशन को इसको प्राण और लाइव देने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हमने ये अल्पना ग्राम का पैटर्न और इसका नाम भी संस्कार भारती त्रिपुरा प्रांत में रखा है। और आशा करते हैं आगामी दिन सरकार की सहयोग हो तो हमारे साथ, तो हम इसको और भी जो सोशल इकोनॉमिक जो सेक्टर है इस ग्राम के लोगों की, वो भी उसके साथ अल्पना के साथ जोड़ के हमने इसको और भी कैसे हम इसको डेवलप करके कर सकते हैं, उसका हम कोशिश करेंगे। आपका परिचय? हाँ, नमस्कार, डॉक्टर संदीप देव, महामंत्री और स्टेट जनरल सेक्रेटरी संस्कार भारती त्रिपुरा प्रांत। এবং ব্যবস্থাপনা এত সুন্দর হয়, তো মানুষ কিন্তু আকৃষ্ট। এবার আরও ভালোভাবে হবে, কারণ প্রত্যেকে আমরা আগে থেকে শুরু করেছি যাতে উৎসবটা আর ব্যাপকতা পায় এবং মানুষ যাতে দূরদূরান্ত এসে এখানে যাতে একটু আমোদ প্রমোদ এবং বিনোদনের যে ব্যবস্থা পাশাপাশি সবটাই রাখা, যেমন সংস্কৃতিকে দেখবে পাশাপাশি বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। মেলাটা এত ভালো সবদিকে উন্নয়নে সংস্কার করে আলপনাগুলি দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে দেখানো যে আগে এই কাজগুলি আমাদের মা বোনদের করতো, এখনও করে কোনো কোনো জায়গায় হয়তো আধুনিক ব্যবস্থাপনা হয়তো সুযোগ থাকে না। দেশের এত উন্নয়ন, রাজ্যের এত উন্নয়ন, এই শহর গ্রামের প্রান্তে মানুষের এখন পাকা বাড়ি হয়ে গেছে, প্রায় জায়গাতে মাটির বাড়ি খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। তারপরেও এই এলাকার মানুষ কিন্তু শুধুমাত্র আলপনা দেওয়ার জন্য মানুষ যেহেতু আসে, আশা করে, তারা কিন্তু বাড়ি বিক্রি হয়ে যায় এবং আমি বলবো খুব সহযোগিতা করেন। প্রচুর সংখ্যক লোক এই দিনে আসবে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিভিন্ন জাতি জনজাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসবে, কিন্তু এই এলাকার মানুষ কিন্তু সবাই তাদেরকে ফোন করে এবং যে আলপনা গ্রামে এবং পৃথিবীর উৎসবে যারা অংশগ্রহণ করে, যারা যাতে শান্তি এবং যে উদ্দেশ্যে আসা, সে প্রাচীন ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়ার যে ব্যবস্থা, এটা কিন্তু এই গ্রামের মানুষ কিন্তু তারা করে থাকে।